Diketahui video ini berasal dari seorang manajer salah satu hotel. Selain mengatur segala kebutuhan hotel, dia juga mengaku memiliki shift malam, di mana dia bertugas mengecek seluruh ruangan di hotel tersebut di luar jam sibuknya. Dan pada video ini, dia menjelaskan bahwa di saat dia sedang ingin mengecek hotel tersebut pada malam itu, dia kebetulan baru saja membeli handphone baru. Dia pun berniatan mengetes kameranya sambil merekam kegiatannya pada malam itu. Namun, ketika dia pulang, dia menyadari ada hal aneh terekam di kameranya. I don't even remember when I noticed the figures in the frames. But I know it wasn't the night I took them. It must have been in the following days. Which brings us to our first apparition. So first I look down this long, creepy hallway. Then I turn to go into one of the service rooms, have a look about for whatever reason. And then I get fixated on this window at the end of the hall. I take 3 photos of the window. And then one at the floor. The baseboard, maybe. And I must have walked away. I'm looking at the window from a distance, but I'm heading back to it. And then here is the first of several in this sequence that seem to depict something else, to the right of the flash. And if you're not convinced, you can see it better on the live capture, and I'll replay it. Again, I didn't even notice the figure in this sequence until I started working on this video. This was not the subject of this video. I haven't even gotten to the good part yet. And it's easy to think at first that this silhouette is just me, but it's not, because I'm holding the phone in front of my face, and you can even make out that there's no arm between where the figure is and the flash. Just to be clear, I'm holding the phone to my face on the left. To prove that the silhouette on the right isn't me, look at this photo from earlier, from a few photos ago. See, no figure. I'm the only silhouette in the picture, with the flash in front of my face. And then about 10 pictures later, in the same spot, I'm not the only figure in frame. Terlihat sosok bayangan di sebelahnya di saat dia hendak memfoto refleksi dia di kaca tersebut. Sosok tersebut pun terlihat seperti berdiri tepat di sampingnya. Pria ini pun mengupload video ini ke internet, dan banyak orang yang berkomentar mempercayai bahwa itu mungkin saja salah satu sosok supranatural yang tak sengaja tertangkap kameranya. Tapi menurut kalian, sosok apa itu sebenarnya? Apakah itu sosok yang menunggu bangunan tersebut? Atau mungkin ini hanya bayangan manusia biasa? Salah satu YouTuber ini mendatangi sebuah bangunan kosong yang konon dulunya pernah terjadi pembunuhan di sana. Dan pada malam itu, dia pun menyelidikinya sendirian. Dan hal ini terjadi. Dark. I'm gonna switch to night vision now so you guys can see a little bit better. I do have some night vision shots around the house at night. But look at this. Over here in the road is where there'll be many car accidents, where people swerve out of the way to avoid the spirits that would supposedly be coming from this very house. Let me go ahead and switch into night vision so it's not too hard to see. But this is the house here. And right up there in the second floor somewhere is where a girl murdered one of her sisters and one of the family members, but the rest of the family has been discarded of throughout the house. Di saat pria ini hendak memasuki bangunan rumah tersebut, salah satu kamera yang sengaja dia taruh di luar rumah tersebut menangkap sosok bayangan yang lewat di jendela bangunan tersebut. Sosok itu pun bergerak sangat cepat. Belum menyadari hal itu, dia pun melanjutkan eksplorasinya.
Violeta? Is it okay that I could be in here? Violeta? Oh my God. So I just heard a noise as well, and I know that I just asked if it's okay that I could be in here. I feel like something's about to happen. Violeta? ¿Quién está aquí conmigo? Who's here with me? Hello? Terlihat sosok bayangan yang sama pada kamera yang dia taruhnya ini. Sosok itu pun terlihat tembus pandang dan mengarah masuk ke lubang tersebut. Jadi, mungkinkah sosok ini adalah sosok yang sama terlihat pada awal dia memasuki bangunan tersebut? Atau mungkin itu merupakan hal lainnya, seperti refleksi cahaya. Video yang sulit dijelaskan ini berasal dari akun TikTok yang mengupload video ketika dia merekam sebuah kecelakaan yang telah terjadi. Dan hal ini pun tertangkap kameranya. Terlihat sosok perempuan dengan bentuk wajah yang aneh, tidak seperti orang pada umumnya, berjalan melewati polisi yang sedang di TKP. Umumnya, polisi tidak akan membiarkan orang biasa masuk ke dalam area TKP. Namun, sosok ini terlihat lewat begitu saja. Jadi, sosok apakah ini sebenarnya? Mungkinkah itu sosok korban kecelakaan yang terjadi? Tulis pendapat kalian di komentar. Dua wanita yang mengupload video di channel YouTube-nya ini pada awalnya sedang melewati daerah di sekitar sana. Namun, salah satu dari mereka menyadari hal yang terlihat aneh dan memutuskan untuk merekamnya. Where? Right there where she's got her light on that bench. Hard It to almost say. looks like somebody's sitting there. What? You see it? Is there somebody there? Kind of looks like it, don't it? Mm-hmm. Hello? It does. It looks like a figure. It looks like a woman sitting there or something. Hello? Is there somebody over there? I don't know. It's not I moving. see legs and everything. Do you see it? Right where your light's at. Yeah, I got it there, but it's hard to say. I don't know if it's just parts of the tree dangling Yeah, it down, could be. making it look like a form. You know what I mean? Sometimes that definitely Oh, plays yeah. tricks on your eyes. Break. Look, right there, right there. That's the Do you see it? What is it? Oh my God, it's a shadow figure. I hope my camera caught it. You guys Oh, got wow. Get your Something camera over there. there. Get your camera over there. Oh, let me zoom in because I'm trying to Yes, see. zoom in. Oh, it just moved. It just moved. I don't know if I did either. I'm looking to see. Where's the there tent? it is. There it is. There it is again. Oh my God! You see it? You see You it? see it? Oh. Over there. Yes. Somebody over there.
Hello? Guys, I don't know if you can see what I see right now, but I freaking see something. Hello? We come in peace? It's just standing there now. You don't have to be afraid. We're friendly. This is awesome, guys. Oh my gosh. I've never caught a shadow figure before. Yeah, it's like now I don't see anything moving over there, but Yeah. I still see kind of a dark patchy area. That's why I wanted to like turn the car this way and put the headlights on. What? Did something just move the car? Yeah, something hit the trunk. Oh, the shadow figure just moved too. It just moved. Terlihat sosok hitam besar mengintip dari kejauhan di sana. Tidak diketahui pasti sebenarnya tempat apa itu. Tapi tempat itu terlihat seperti sebuah makam. Jadi, menurut kalian, sosok apa yang muncul di makam pada tengah malam? Apakah mungkin ini merupakan settingan dua wanita itu? Tulis pendapat kalian di komentar. Pemilik akun TikTok ini sering mengupload hal-hal mengerikan yang terjadi kepadanya. Dia mengaku bahwa dia sering sekali mengalami hal mistis terjadi di sekitarnya, dan dia pun memutuskan untuk merekam ketika hal itu terjadi. Dan inilah yang dia rekam. Terlihat sosok seperti perempuan ini sedang berada di dalam mobilnya. Namun, ketika dia membukanya, sosok itu pun sudah menghilang. Tidak sampai di situ, hal yang serupa pun terjadi. Namun, hal ini terjadi di dalam rumahnya. Terlihat sosok yang sama dengan wajah yang sangat pucat mengintip dari balik mesin cuci tersebut. Namun, sosok itu pun menghilang lagi ketika dia menghampirinya. Dan di keesokan harinya, dia pun menangkap sosok ini. No, yo no sé. Era agua. Iba a decir esa. ¿Le vio? ¿Sí vio? De arriba yo vi a alguien. Te lo, amor, O sea, ¿cómo va a que haber alguien ahí? arriba, No se te lo puede, juro que yo vi a alguien. No hay nadie. Amor, ahorita estaba. Amor, ¿sí viste? Amor, Estoy mirando amor, contigo, yo no lo veo nada, no grabé. hay nada. Yo lo grabé, yo lo grabé. Terlihat kepala yang muncul di dua video terakhir ini. Sosok yang sama di dua video dan tempat yang berbeda. Jadi, menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi dengan pria itu? Mungkinkah itu sosok yang sudah mengikutinya sejak lama tanpa dia sadari?